Hai, saya Robinson Anak Berdan. Nomor pendaftaran saya adalah 20 DII 19F 2001. Oke, hari ini saya akan membuat demonstrasi untuk practical work kelima bagi khusus diisi 30023 itu Computer Networking Fundamentals. Oke, tajuk practical work kelima ini adalah Answer Scheme Network Troubleshooting Network Command Tools. Oke, di sini kita akan tengok objektif untuk practical work ini adalah understand the function of common network command tools. Okay, comprehend the use of network command tools. Perform basic network troubleshooting by using the network command tools. Okay, kita menggunakan network and internet access. Okay, computer with network interface card dengan Microsoft Windows operating system. Okay, kita tengok kita punya prosedur di sini. Okay, prosedur di sini pertama sekali kita akan tukarkan color background dengan teks. Oke, di sini saya telah tukarkan seperti yang kita lihat dalam paparan ini. Oke, untuk step pertama kita akan menggunakan ipconfig dan ipconfig all. Oke, saya akan type ipconfig di sini. ipconfig. Oke, untuk ipconfig sini kita dapat tengok bahawa PC ini ataupun laptop ini tidak disambung dengan network yang lain. Oke, so di sini dia media state, media disconnected. Oke, kita tengok di sini. Ini merupakan IP address untuk PC saya itu 192.168.43.129. Oke, untuk subnet mask di sini kita menggunakan subnet mask itu ataupun IP address type C itu subnet mask kita adalah 255.255.255.0. Oke, kemudian saya akan buka sekali lagi command prompt itu gunakan ipconfig all. Oke, saya akan ipconfig/all. Oke, kita dapat tengok di sini. Oke, ipconfig all dengan ipconfig. Oke, di sini dia mempunyai output yang berbeza. Oke, di sini kita tengok wireless LAN adapter Wi-Fi dan untuk ipconfig all wireless adapter LAN adapter Wi-Fi. Oke, di sini kita dapat tengok dia singgah ke default gateway untuk ipconfig. Tetapi untuk ipconfig all dia akan tunjukkan semua. Oke, di sini kerana command prompt bagi ipconfig all dia akan menunjukkan atau memberikan full configuration of the system. Oke. Kemudian saya akan tunjukkan untuk step yang kedua itu menggunakan ping command. Pertama sekali kita kena ping IP address 127.0.0.0. Di sini saya akan sambungkan IP address ping 127.0.0.1. Oke, ini merupakan output bagi command prompt ini. Oke, kemudian saya akan type your PC IP address at the command prompt and press enter. Okay, observe the and print screen the output. Okay, untuk step D ini, okay, saya akan pingkan IP address laptop saya. Okay, so IP address laptop saya adalah 192.168.43.129.
43.129. Okey, ini merupakan output untuk ping IP address PC saya. Okey, kemudian saya akan pingkan untuk step yang F ini. Saya akan pingkan 126 ping 126.567.567.333. Okey. Untuk ini, jadi output bagi command prompt untuk IP address tersebut adalah ping request could not find host, sebab kita tidak di-connect dengan IP address tersebut dan IP address tersebut tidak dapat dijumpai. Kemudian seterusnya, type ping IP address computer near you and lepas tu discuss difference, the output ping commands and give reason why difference happen. Kemudian di sini saya akan masukkan IP address PC berdekatan dengan saya, iaitu untuk step 2. Ini adalah IP address PC berdekatan dengan saya. Ping 192.168.43.204. Kita tengok output dia. Kita telah dapatkan output tersebut. Perbezaan dia di sini. Mungkin network di sini berada jauh daripada network kita, so dia tidak akan dapat bersambung. Di sini kita dapat hantarkan ping command kepada IP address PC ini. Tetapi dia beritahu di sini destination host unreachable disebabkan kita tidak bersambung dengan PC, kita tidak bersambung dengan PC yang lain. Kemudian untuk step ketiga itu net state. Seperti yang kita tahu, net state adalah dia akan display network status, protocol system dan protocol system. Kemudian dia akan tunjukkanlah maklumat yang di dalam net state /e tersebut. Sekali lagi saya akan tunjukkan. Kita akan masukkan command prompt tersebut net state e. Net state /e. Ini merupakan network status kita. Receive. Lepas tu send. Nilai ni bytes 72573924 bytes. Kita akan tengok perbezaan selepas kita browse sesuatu, contoh Google ke, YouTube ke dan sebagainya.
Okay, di sini saya telah buka YouTube. Okey, kita akan tengok perbezaan output tersebut. Okey, selepas kita buka ataupun browse sesuatu. Jadi sini tadi bytes dia adalah receive 7257323924 dan send 9249312. Kemudian saya akan tekankan command prompt yang lain. Okey, net stat slash Okey, ini merupakan output selepas kita browse sesuatu seperti YouTube, Google dan sebagainya. Okey, di sini receive adalah 1312425000 dan send 16043964. Okey, di sini perbezaan antara nilai bytes, unicast package. Okey, hal ini berbeza kerana disebabkan sesuatu aplikasi yang sedang running ataupun network kita. Okey, seterusnya kita pergi ke step keempat, itu traced. Okey, di sini kita akan tracekan IP address tersebut, iaitu 127.0.0.1. Okey, traced 127.0.0.1. Okey, di sini traced ini digunakan untuk trace router. Okey. Kemudian kita akan buka new command prompt. Okey, so saya akan gunakan command prompt yang sedia ada. Okey, di sini untuk di sini saya akan menggunakan website Politeknik Muka. Okey, itu traced www.pmu.edu.my. Okey, traced www.pmu.edu.my. Okey, seperti kita tengok di sini. Okey, sekali lagi, disebabkan mungkin line saya slow. Okey. Sekali lagi, traced www.pmu.edu.my. Okey, ini mengambil masa agak lama disebabkan kemungkinan internet slow. Okey, di sini kita dapat tengok. Okey, connection dia adalah hanya 2 dan 3 tidak dapat disambungkan. Okey, kita tengok perbezaan. Okey, output bagi tracer tersebut. Okey, di sini kita lihat bahawa kita tracer IP address yang telah, iaitu 127.0.0.1 dan kita tracer www.pmu.edu.my. Okey, di sini kita tengok bahawa output tersebut berbeza kerana kita menggunakan network yang berbeza, tetapi sekiranya kita tracer untuk IP address 127.0.0.1 pada
command prompt yang baru, kita akan dapat nilai yang sama. Tetapi di sini dia berbeza kerana kita menggunakan network yang berbeza. Seterusnya kita tengok prosedur. Di sini seterusnya kita tengok new command prompt. Kita akan reset local university dan IP address berdekatan local computer near you. Ini merupakan step GHI. Di sini saya menggunakan, saya akan buat reset yaitu Unimas, itu Universiti Malaysia Sarawak. Reset Unimas. Reset www.unimas.my. Kita tunggu. Sementara kita tunggu, kita akan tengok prosedur tersebut. Kita juga akan reset local IP address untuk PC yang berdekatan. Kita tengok di sini, di step kedua, itu step I. Kita menggunakan IP address 192.168.43.204. Kita akan trace dia. Trace 192.168.43.204. Sama juga seperti yang sebelumnya. Ini mengambil masa. Di sini. Di sini berkemungkinan banyak ada PC yang lain ataupun network yang lain menggunakan webpage www.unimas.my. Tetapi untuk PC yang ni, dia hanya destination host unreachable disebabkan mungkin ni adalah hanya satu sahaja network yang digunakan. Seterusnya kita pergi ke sekali lagi saya akan terangkan. Di sini nilai dia berbeza kerana menggunakan network yang berbeza. Untuk NS lookup, kita akan menggunakan IP address 127.0.0.1. NS lookup. NS lookup 127.0.0.1. Kita di sini kita tengok. Nama host dia adalah local host, itu address dia 127.0.0.1. Sekarang kita akan menggunakan nama politeknik kita, itu Politeknik Muka. NS lookup www.pmu.edu.my. Di sini kita lihat jawapan dia, output dia adalah non-authoritative answer. Name dia adalah pmu.edu.my dan address dia 103.6.192.133. Allow users dia www.pmu.edu.my.
Seperti kita tengok di sini. Okey, untuk jawapan yang kelima ini. Okey, kemudian kita tengok prosedur. Okay, untuk exercise tersebut, dia adalah dua task. Itu task pertama, okay, find the IP address of Kementerian Pendidikan Malaysia webpage. Use the command and print out the output screen. Task kedua, if you know the IP address of host or computer, which command will help you to obtain the computer name with corresponding IP address. Use that command and print out the output and circle the computer name. Okay, sekarang kita akan browse. Okay, di sini dia minta Kementerian Pendidikan Malaysia punya web page. Kementerian kita cari IP address Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, di sini IP info. Di sini dia beritahu kita adalah IP address range adalah there are known IP addresses belonging to this network. Tetapi yang kita tengok di sini untuk step kelima B itu kita juga boleh menggunakan dia punya web page dia yaitu www.moi.gov.my. KNS look up www.moi.gov.my. Saya cek sekali lagi. Okey, betul. Okey. Yang ditunjukkan di sini adalah non-authoritative answer. Kemudian sekali untuk task kedua, if you know the IP address of host computer, kita akan print out nama PC tersebut, circle the computer name. NS look up www.moi.gov.my. Di sini kita tahu nama host tersebut, computer host name adalah www.moi.gov.my. Seterusnya kita pergi ke untuk question ni, question yang pertama adalah explain 4 command lines for troubleshooting network problems. Yang pertama ping command iaitu ping is used to testing a network host capacity to interact with another host. Kedua IP config. The command ipconfig will display basic details about the device IP address configuration. Seterusnya tracer. The tracer command is a command prompt which is used to get the network packet being sent and received and the number of hops required for that packet to reach to a target. NS lookup. The NS lookup, which stands for the name server lookup command, is a network utility command used to obtain information about the service. So the wireless security is the preventions of an unauthorized access or damage to computers or data using wireless network. Explain in detail about spyware, cookies, and adware. Untuk spyware program. Explanation there are program that gathers personal information from our PC without permission. Kedua, information sent to the advertisers. Cookies cannot always bad. Used to record information about the user when visiting websites.
Adware collects information based on sites visited, useful for target advertising. Okay. Into discussion. Okay, in this practical work, we learn about the command tools that is used for network troubleshooting. Network troubleshooting is the collective measures and processes used to identify, diagnose, and resolve problems and issues within a computer network. It is a systematic process that aims to resolve problems and restore network or normal network operations within the network. Okay, the networking commands are mainly used for getting system information and troubleshooting networking problems. First of all, we were using ping command. The ping command is one of the most often used in networking utilities for detecting devices on a network and for troubleshooting network problems. Whenever we ping a device, we will send that device in a short message, which it then sends back. Okay, the echo. By doing so, we realized that the general format is ping hostname or ping IP address. After that, we were using the ipconfig command. It is used for finding network information about our local PC or machine like IP addresses, DNS addresses, and so on. Besides that, we also learn about hostname command. It displays the hostname portion of the full computer name of the computer. This command is available only if the Internet Protocol, TCP or IP protocol is installed as a component in the properties of a network adapter in network. Next, we were using the NSLOOKUP command. The NSLOOKUP command queries Internet domain name servers into modes. Interactive modes allow us to query name servers for information about various hosts and domains, or to print a list of the host domain. In non-interactive mode, for the names and requested information are printed for a specified host or domain. Okay, conclusion there. In conclusion, mastering the network troubleshooting techniques brings benefits for us in our daily life. Okay, proactive network troubleshooting will allow us to proactively identify and fix network issues before they begin to affect the end user experience. Not only will avoid the string of complaints making their way to the IT department, but it will also create value for the team, knowing that they can stay on top of network performance before it becomes a problem. With a great network performance monitor, business can also establish a performance baseline for a network performance and continue to modifications to optimize network performance in the long run. Continuous network monitoring can also play a role in monitoring the operational performance of applications. It can help companies establish a network performance baseline that can help them to identify performance degradations as well as serve as a comparison point for the network optimization. Oke, itu saja untuk practical work yang kelima bagi kursus ini. Sekian, terima kasih.